देखो फाइनाल मु आज जाए पहुँची दारिंगबाड़ी तहसिल ऑफिस ठारे देखो फाइनाल मुझे भी दारिंगबाड़ी उठा दुकान मान थे से आज तहसिल ऑफिस सामने जो गेट सामने गणधारणा देते सब प्रकार भाव सब दायित्व रही है। आसतु आम भिजुआल माध्यम बर्तमान देखा ताल आसतु आज भिडियो आरंभ करिया। हेलो माय यूट्यूब चैनल मिस्टर सुदर्शन प्रधान न्यूज चैनल तरफ समस्त को नमस्कार एवं स्वागत। आसतु तो लेट करवा ना भिडियोटी आरंभ करिया। गोटे दुकान से चारि चारिटा दुकान जो माने दारिंगबाड़ी में विप्लव शासन ओटे ओडिसा में मस्ती बबो बरमपुर राज्य आज्ञा भक्त सोसरे प्राण ये तो सर माने ढूंढ गाड़ी में खोल कर कहा छाड़ी ले लोग माइक ना पिला बनाई कष्ट पाउछन लोग कहा छाड़ी ले कहा विश्व बना दे विश्व बना दे विश्व खाइबा की बड़ा पाके चाइटा रहिबो आ गोर बारे मात्रा रहिबो मात्रा रहिबो एटा कोन चालिछि काहे के चालिछि ओनाथि काहे के चालिछि ओनाथि सेटा कोई लोग नाही का दुनिया के पाखे लोग नाही जे लक्ष लक्ष कोटिया देबो ताकि दिया जेबो घर एमाने आउ सरकार कहिले पॉलिसी प्रचार करा कहिले बाबाजी ने शामिल हेछंती मुख्य स्रोत को आसंतु आपण मान को चाकरी देबु आपण मान को व्यापार देबु ठीक अछि राजू छान जो माने के जंगल पहाड़ खाइला को पाउ नथिले सेटा सरकार को भलो थिला कि हमरा खाइला को पाउ किना भिख मागले भलो थिला कि सेमाने जता मुख्य स्रोत को आसीले से समय रे दुकान बाजार करके ताको परिवार को चले ता माने दारिंगबाड़ी प्रशासन पूरी थरे माओवादी सदी दो सेमाने जंगल पहाड़ को थिबे माओवादी हेबे कि जो जगह रे जगह सिगरेट इशू करबोटा एड कोड नफर 90 लोगों को पे सिटी बटन এই করুছি আউ তো রয়ে 165 না 163 আউ তো 60 70 রুপে অলগা জায়গা রেডি হচ্ছে এই 90 লোক ইমিডিয়েটলি শিখুতো তাকে পে সেট তৈরি হবে লাইট তৈরি হবে বুঝো প্রসেস দেবে খেতে করবে বুঝো প্রসেস দেবে সেট নহলে আসলে প্রসেস কি করবে না ঠিক আছে স্যার ঠিক ভিডিও ଆପଣ ଦେବା କଥା ଆମର ଜାଗା ଦେବା ଆପଣ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ଯୋ ସାମିଲ ହେଇକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆପଣ ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ ଆମେ କରିବୁ ଆପଣ ଏବେ ଫୋନ କଲେ ଟିକେ ପରେ ଯେ ହଁ ଆଉ ନବେଲ କରାଇକି ଆଜି ରାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇକି ସେଇଠି ବସି ବେପାର କରିବେ ଆଜି ନୁହଁ ରାତି ଯାକ ନା ନା ବେପାର କରିବେ ଏମିତି ଲାଗିବ ହଉ ଛାଡ଼ ଯଦି ବି ଜଣେ ଯଦି 5 ଲାଖ ଦେଖୁନି ସେ ସବୁ ରହିବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ସବୁ ରହିବନି ମୁଁ ମତେ ଆଜି କାଢି ଦଉନା ଆଜି କାଢି ଆମର ପଇସା ପୁରା ଚିନ୍ତା ଆମେ କହିବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଡେଟ୍ ର ଦେଖନ୍ତୁ କୋ ଡେଟ୍ ଦିଏ ଆମକୁ ନା ହଁ କୋ ଡେଟ୍ ଦିଏ 28 10 ନା हाँ तहसीलदार एमाने सब सरकारी जमी रे कोठा बाड़ी करके अछन ठीक है कोठा बाड़ी करके अछन बाहर ए जगह कोठा लिस्ट करके मु गई अच्छा हां ठीक है तो एमाने को पाखरे 4-5 लाखी बात कर बेंडी जोना तो पासे मु काटी थी पर चारटा घर ठीक है कहू सुनो जदी ए माने को ऑर्डर हेतिला सरकार आदेश देथिले भांगिबा पाए सेमान को भंगा गला ना ए मान कोन पाप करथिले केथिले रास्ता को टंका पता तो हम देखे होटल देले संगे कोन पाप करथिले सेमान तो कोन हेति भागी पारी में सेमान करो सेमान गरीब लोक केन उठाई देले ठीक अछि हमें भी कहू हमें उठाई देलु ताको फलदार करिवो की रास्ता कडार बसंतु पीडिस पड़ियार बसंतु जो दिन थैथान करिवे
সবাই ডিভাইড করতে হয় কার কোন অসুবিধা হয় এটা ধরিকি তার পালন আসলে সলিউশন করা হবে এই মনা করুন না সলিউশন করা হবে ହେଲା মনা କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯିବୁ ଜଣକୁ ଆଲୋଡ ହେଇଥିବା ଜାଗାରେ 5 ଜଣ କେତେଟା ଜଣକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଆଲୋଡ ହେଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସେ 5ଟା ଲେଖା ସେ ଅଲରେଡି ରଖିକି ତାର 3-4ଟା ହେଇଛି କି ଅଧିକା ଦେଇଛି ଯୋଉଟା ବି ଏଇଟା ହେଇଛି ତା ନାଁ ବି କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲୋକ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିକିନା ତା ନାଁରେ କ୍ୟାନସଲ କରିବାକୁ ଦରକାର ଏଇଟା ବି ହବ ଆପଣ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଲେଖନ୍ତୁ କୋଉଟା କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଇରେଗୁଲାରିଟି ପ୍ରଶାସନ ନ ଜାଣିକି ସେମାନେ ପାଠ ଲାଗି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଶୁଣ ଭାଇ ଶୁଣ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଇରେଗୁଲାରିଟି ହେଇଛି କିମ୍ବା କାହାକୁ ଜାଗା ମିଳିଲେ ସବୁ ଆପଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା ସେ ଉପରେ ପୁରା ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆନ୍ସର 5,000 ଶାନ୍ତିରେ ଛାପାର ମାନେ ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖାଲି এইটা দিয়া হয়েছিল গত বর্ষ দিয়া হয়েছিল এই যে বড় বড় কথা বাড়ি সরকার বড়িয়া নিষ্পত্তি কলে যে সরকার নিষ্পত্তি কোন না অনাবাদী জায়গা যার না সে পরিবার ব্যবস্থা সরকার করে বলা পরে আবার অধিকাংশ সরকার দেখি আজিবার নিয়ম এইটা পঞ্চায়েত ও বাইরে ଅଛି ও মামলাରେ ଅଛି କୋ ଧାରାରେ ଅଛି କୋ समाधान दिगरे दिबा आ जोटा हमर प्रॉब्लम अछि एटा उपस्थापन करबा केना सॉल्यूशन होबा तेणुक आम आगक कष्ट कर छाड़ा पड़ो तो आमको छड़े दिगला भल कथा से भल कथा कि भल कथा पैठान करवा कथा कि डेरी है तो से दुख विषय तो सार मैंने समस्ते डिसाइड कले जो एवं जो ये जी करवा कथा जहाँ जगह देखी कौन लोग पार्टी कर भल शुण क्या से दोकानी बेपारी मैंने भी अनुरोध कले जो मान पाखे मार्केट कम्प्लेक्स गुड़ाक जनक पाखे 4टा अच्छी 5टा अच्छी से उठिला कि ना पाखे गोटे रखा हम 4टा बाहर कर बुझिपारे बाहर कराहब जी भी होता ना कहीं से दायित्व सरपंच मैडम ने वीडियो सार भी ने वीडियो सार 15 दिन भितर मुझे लोक अच्छा व्यवस्था करूँ बोली निष्पत्ति कले जगह देवा कम कला तहसीलदार महोदय वीडियो सार कम है घर तैयारी करके सुरक्षित भाव में ताला पकईकि केमी आपण मैंने जिनपतर सुरक्षित रखिले तार व्यवस्था करने सी आदेश देले तो भाव ना जे मुझे पाइबी ना सी पाइब ना एमती बोली भावे ना से आउ गोटे जिन आड है जे सरपंच महोदय कही प्रथम दारिंगबाड़ी पंचायत मोटा है देखा कथा से भी आम कहलु अन्य मैंने भी ये थैथान हो दीर्घ वर्ष कर कागज पत्र सीना एपट सेपट कर तो से विकल्प कौन कराब कहला से भी से कहते व्यवस्था भी करा तेणु क्या भी आम हैरान करने उद्देश्य ना समस्त को आम लैंडिंग जोन देव मार्केट कम्प्लेक्स जहाँ अच्छी से तदंत करके 15 दिन भितर सब थैथान व्यवस्था करेंगे ताहले आसतु दारिंगबाड़ी जी सब उटा दुकान थिला से उटा दुकान कमिटी द्वारा आज दारिंगबाड़ी तहसिल ऑफिस सामने धारणा देइछंती से स्थान उपस्थित अच्छा तहसिलदार महोदय कौन कहते आसतु जिते सब डिमांड थिला से विषय में विचार कलु विचार करके आलोचना वीडियो सार सरपंच मैडम थे
ଆଲୋଚନା ପରେ ଯାହା ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରତିନିଧି ପଠେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବଢିଆ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ସେ ଆଲୋଚନାରେ ସେମାନେ ବି ସହମତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ଆମେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଏଇଠି ଯାହା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିନିମମ୍ ଦରକାର ଆମେ ନିହାତି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଜୈନିକ ମାର୍କେଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଡେଭଲପ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣମାନେ କାଲିଠୁ ଏଇଠି ଆସିକି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରେ ଆପଣ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହବ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମେ ଚଳିବା କଥା ଚଳିବା, ଆଉ ପନିପରିବା ଯଦି ଅଛି ବୋଲେ ନଷ୍ଟ ବି ହବ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉଠି ଯେମିତି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ଚଳିବା, ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ। ତାପରେ 15 ତାରିଖ ପରେ ବିଡିଓ ସାର୍ ନିଜେ ବି କହିଲେ 15 ତାରିଖ ପରେ ଯାହା କହିବେ ଆମକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ବି କହିଲେ। ସାର୍ ବି ଥିଲେ ହେଲା, ତେଣୁ ଆଉ ଆସିବ ଏଇଠିକି ସବୁ ପାଇଁ ବୋଲିକି ସାର୍ ମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଲ କଥା ଯୋଉଟା କି ଅଟୋ ଗାଡି ଗୁଡାକ ନ ଆସୁଥିଲା ବୋଲି ବେପାର ବି ହଉନଥିଲା, ତେଣୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତାକୁ ବି ସମସ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ଥାନାରୁ ତହସିଲ ଭିତରେ ଏଇ ସାଇଡରେ ସେ ବସିବେନି ହେଲା, କାହିଁକି ଜଣେ ବସିଲେ ଏଇଠି ବେପାର ହବନି। ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ତହସିଲଦାର ମହାଶୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝେଇ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଉଠା ଦୋକାନ ସଂଘ କମିଟିର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜି ଯୋଉ ଆପଣ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଯୋଉ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? ଆପଣ ଯୋଉ ଉଠା ଦୋକାନୀ ସଂଘରୁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? ତହସିଲଦାର କ'ଣ କହିଲେ, ସେଠି କ'ଣ କହିଲେ? ଆମକୁ ଉଠା ଦୋକାନୀକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିକି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯୋଉ ଉଠା ଦୋକାନୀକୁ ଯୋଉ ଆମକୁ କରିକି ବେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଆମର ପେଟ ପୋଷଣ ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକି ଛୁଆ ପିଲା ବି ସେତିକିରେ ବଞ୍ଚିବେନି, କାହିଁକି ନା ଏପଟେ ସାଇଡ୍ ବେପାର ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଆମେ ତହସିଲ ଅଫିସ ଆସି ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ। ତହସିଲଦାର ସାର୍ ଥିଲେ, ତାପରେ ବିଡିଓ ସାର୍ ଥିଲେ, ତ ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡାମ ଥିଲେ, ଆଡିସନାଲ ତହସିଲ ଥିଲେ, ଆଇଆଇସି ଥିଲେ। ତ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 15 ଦିନ ଟାଇମ୍। ଯୋଉ ବେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ ଯୋଉ ଆମକୁ ଯୋଉ ତଳେ ମାଟି ଫାଟି ଯୋଉ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ସେଟାକୁ ସଜାଡ଼ି କରିକି ଉପରେ ଛାତ ଘର ଭଳିଆ ସେ ଟିଣ ଫିଣ ପକେଇକିରି ଆମକୁ ଭଲ ଭାବେ ମରାମତି କରିକି ଆମକୁ ବସେଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। 15 ଦିନ ମାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ଡେଟ୍ ଆଉ। ଆଜି ଯୋଉ ଆପଣ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଏ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇପରେ କହିବାକୁ କ'ଣ ବୋଇଲେ ଆଜିର ଯୋଉ ଆମେ ବସିଥିଲୁ, ଆମେ ରାସ୍ତା ତଡ଼ାରେ ବସିଥିଲୁ, ଆମର ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଆମକୁ ଆଣିଲେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବସ କହିଲେ। ତ ଆମର ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଗା ହଉନି, ଏକରେ ଆଉ ଦୁଇରେ ବେପାର ବି ହବନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ତମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦୋକାନ ଯଦି ଏଇଠି ଆସିକି ବସିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବେପାର ହେବ। ଆଉ ଆମେ ବି ସମ୍ମତ ହେଲୁ, ହଉ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ମାନଙ୍କ କଥା ବି ଆମେ ଟିକେ ମାନିବୁ, ବସିବୁ ବୋଲି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଆମକୁ 15 ଦିନ ଟାଇମ ଦେଇଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଜାଗା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବସିବେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କୁଆଡେ ଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ କହିବାର ସେ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ କାଲିକି ଆସ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ବସେଇବି ବୋଲିକିରି ଏତିକି କହିଲେ। ତ ଆମେ ବି ଆଉ ଦିନେ ଉଠିବୁ, ଆଜି ବି ଉଠିଲୁ, ଆଉ ଆମେ ବି ସେଟା ବସିବୁ, ବେପାର କୋଉ ପ୍ରକାର ହଉଛି ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ବସିବୁ, ଆଉ ବେପାରଟା ହବ ବୋଲିକିରି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ନହେଲେ ସେଟା ପରେ କ'ଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ମାନଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିକି ଆଜିର ରାଲିରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ତହସିଲ ଅଫିସ ଗଣଧାରଣା ସାମ୍ନା ସ୍ଥାନରୁ ମିଷ୍ଟର ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଧାନ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁଜ।